mungkin next week kita ajak yang menang hari tu yang trading contest tu, mungkin 1-2 orang tu kalau kita tak sempat review account dia, kalau dia dah close, at least kita buat short talk 5 minit. Okay, saya cuba tanya. Nombor 1, nombor 2. Sometimes dia orang tak biasa dan dia Tak, just bagi tahu yang tanya. 5 minit, just kita nak tahu apa, maybe dia boleh share something to kita punya ni traders, viewers, maybe Okay, baik. Saya sama dapatkan ada top 3 lah. is Saya willing dah to tanya share. lah. Kalau dia Yes. willing to share dia punya teknik ataupun ni something we can learn, tapi kalau dia tak nak pun tak apa, just quick sembang santai je. Yes. Okay, baik. Nanti saya atur. So at least kadang-kadang sebab kita ada viewer-viewer yang baru nak terjebak dalam trading contest ni, jadi mungkin dia orang nak want to learn something from the traders. Okay. Mungkin dia boleh share tips-tips ke, jadi trader-trader yang macam mana dia nak grow macam 500%, 600%, 800%, macam dia orang. Okay, betul. Tengok Hafiz Anwar, dia kata setuju. So mungkin Bun boleh ajak dan kita just saya tanya soalan lah for them to share. Dia menarik yang top 1 tu sebab dia setiap minggu dia konsisten dekat ranking lah. That's why. So we want to learn, sebab kadang-kadang dia trading ni especially contest ni dia skill tau. Okay, so kita nak dapat skill tu bukan senang, sebab kadang-kadang ada orang tu dia kena belajar dari buku, tapi setengah orang dia dah biasa, dia tengok dia macam genius lah, dia tengok pun dia dah tahu, dia tak payah belajar, buat kerja rumah dia tahu buat, dia just tengok chart, okay sell, tengok macam ni, okay buy. Okay, tu susah tu sebab teknik eagle eye dia saja boleh guna. Okay. Tak apa, kita jemput top 3 tu dan kita tengok apa sharing daripada dia. EJ dah buat, rasa EJ dah Cikgu Rashid. EJ tak, belum? EJ belum lagi, kejap saya tunjuk. Tapi kalau dapat, contohnya lah, kalau dapat next week, kalau mungkin trader yang sama juga yang menang mini contest, contohnya yang besok, maybe kalau bukan top 3 pun at least nombor 1, nombor 2, mungkin dia orang pun, kita just nak meriahkan kita punya live FB je. Baik. Katakan nombor 1, at least kita kenal siapa nombor 1. Kadang-kadang kita tengok nama macam pelik-pelik, ada yang letak atuk TikTok, ada yang letak nama bukan nama betul lah. Jadi kita tak kenal siapa trader tu. Kan? Jadi nama samaran. Jadi kalau kadang-kadang kalau datang live, at least orang kenal, oh ini orangnya rupanya yang selalu grow 300%, 400%, macam tu. Okay, baik. Boleh. So saya share EJ lah. Baik, silakan. Okay, dia EJ pun sama PL ataupun perangai dia macam UJ. Dia Japanese yen ni dia menjadi terlalu lemah. Rasanya sejak beberapa minggu ni ataupun dah 1-2 bulan ni. Jadi ramai trader yang dah terkena. So kalau tengok kat sini, ini EJ dekat weekly time frame. Okay, dia dah hit almost dekat sekarang ni dekat 136 atau 137. Tapi the previous high yang kita nampak kat sini adalah 130, close to 38, 138 punya zone. Okay, sebab dia previous high dia buat almost dekat 4 tahun lepas pun dekat 137 something. Sebelum tu pun almost dekat 7 tahun lepas ataupun 6 tahun lepas. Okay, so that's why kalau tanya saya lah, tadi saya dengan Boon secara jokingly kita bagi tahu ini kalilah. So tadi dah 4 kali kita, 3 kali ya Boon, kita dah kena dekat UJ, dekat berapa, 119, 122 dan 125. So sekarang ni dia duduk kat 126. So kali keempat kita expect kita dapat lah. Okay, so sama juga EJ, saya rasa kebanyakan orang mesti dia akan full margin kat sini sebab dia nampak almost 3-4 kali resistance, tapi dia dah breakout. Okay, and then I think next resistance dekat sini 135 pun ramai juga mungkin terkena.
Lepas tu dia naik dekat 136 big round number, kat sini pun ramai terkena tapi dia dah terlajak sedikit. So sekarang ni dia almost, siapa yang trade pattern macam tadi saya kata tu, this is almost Quasimodo ataupun pattern yang trader yang orang suka lah, ataupun orang panggil ABC teknik. Okay, so hari ni rasanya saya share ada beberapa teknik, jadi lain kali mungkin kita boleh go through in detail. Kadang-kadang live FB ni kita tak ada masa nak go through all this teknik, kecuali kalau you all specifically tanya baru kita boleh go through. Okay, sama ada you all panggil Quasimodo ataupun ABC ataupun M pattern, macam-macam lah. Okay, so sekarang ni pattern dia dah almost kat sini. Okay, this will be the good zone for typical pattern. Okay, will be a good zone untuk sell. Kalau buy, will be a good zone macam ni lah untuk buy. Tapi sekarang ni we are talking about sell. Tapi pasal banyak kali kita dah kena dekat sini, kat sini. Okay, so this will be the third time I would say untuk this pair, ataupun I don't know how many times. Okay, so nampak dekat zone yang agak cantik untuk sell. Okay, ni kalau belajar market structure, you all belajar ini adalah lower high, this will be a good zone the moment dia break neckline, and then kita continue. So siapa yang suka confirmation, dia akan tunggu sampai dia break 134 something. Okay, dia naik atas baru sell. Tapi jenis yang kita trade ni jenis yang tak sabar. Okay, kita rasa ini dah confirm sell. Sebab dia dah break neckline kat sini, ini dah kira dia naik atas, so we continue sell. It's also right in one sense, sebab dia ambil neckline dekat sini. Okay, dia tak ambil neckline yang ni. Okay, it depends on the which time frame ataupun structure you all tengok. Okay, tapi pasal dia duduk kat sini ni, okay, I would say this will be a good zone untuk sell. Kalau kita tengok risk reward pun, okay, kita ambil dari sini. Kalau saya ambil stop loss dekat atas ni 137 ataupun close to 138, kalau saya pergi dalam 600 pip ataupun 300 pip lebih pun, dia dah 1 to 3. Okay, 1 to 3 punya zone risk reward. Okay, saya jangka dia akan turun at least about 132.50 ataupun dekat close to 132 lah, sebab ini pun dah zone yang cantik, Fibo level yang cantik. Okay, so I'm expecting this move untuk EJ next week. Tapi cuma itulah masalahnya, EU akan ke atas kita jangka, UJ kita jangka ke bawah. So last apa akan jadi? EJ ni dia sideway, kecuali EU dia pergi buat new lower low, dan kita akan expect this move quickly. Okay, tapi masalahnya kita jangka EU ke atas. Okay, so for this to happen, sama ada UJ yang drop terlalu banyak. Kalau UJ drop big time, maknanya 100 pip atau 150 pip dalam satu candle, ataupun macam bearish engulfing punya candle punya ni, big move, then EJ akan move. Tapi pasal kita jangka EU akan rebound daripada support. Okay, so UJ kena terpaksa dia drop big time baru kita boleh nampak ni. Kalau tidak, UJ drop, EU pun naik ke atas, dia end up dia sideway kat sini. Tapi dia still turun bawah, tapi dia punya turun dia very shallow. Okay, jadi kita mungkin jangka EJ sideway agak lama sedikit. Okay, mungkin lepas 1 minggu ataupun 2 minggu baru dia start turun. Okay, lepas katakan contoh EU dah naik ke 1.09, lepas tu UJ dah turun, lepas tu EU turun, lepas tu UJ pun turun, baru kita nampak EJ ni turun. Sebab next week kita jangka EU ke atas. Okay, kecuali kalau EU pergi ke back to 1.0750 ataupun 1.07, then this move is possible. Untuk ni turun, EU kena turun, UJ pun kena turun. Tapi pasal next week kita jangka EU ke atas, cuma UJ je turun ke bawah. UJ kena turun almost katakan 2 kali ke bawah, EU cuma naik 1 kali je. Then this move is possible. Tapi kalau UJ turun, katakan contoh, ini contoh ya,
about 110% ataupun 120%, you naik dalam 50% ataupun 80%, then kita boleh nampak sedikit EJ ni. Okay, so EJ I would say will be sideways towards mildly ke bawah. Okay, banding dengan GJ mungkin ada penurunan naik yang high ke atas, lepas tu baru turun. So GU pun kita jangka ke atas sedikit. So next week untuk cross pair ni, watch out for UJ. Kalau UJ make a big strong move, then kita boleh short the other cross pairs. Tapi kalau UJ dia turun pun sikit 10 pip, 20 pip, then wait for some sideway for couple of days baru short. Okay, jangan hari Senin terus short. Takut UJ tak turun, UJ sideway dulu baru diturun. Okay Bun? Okay, baik, terima kasih Cikgu Rashid. Okay, kita ada soal permintaan tambahan. Cikgu tadi ada sebut Koshimodo, so boleh terangkan sedikit teknik tu. Okay, dia teknik kita nak terangkan Koshimodo. Maybe next week kita cuba cari masa untuk explain a bit, tapi secara ringkas lah. Okay, dia Koshimodo typically, okay, dia punya teknik sebenarnya lain ataupun dia punya tu, tapi biasa kita ambil macam M pattern punya ni ataupun W pattern. Okay, jadi bila dia buat satu new high ataupun dia boleh menjadi dia Koshimodo, boleh Google, okay, tapi orang sekarang ni ambil this pattern as a Koshimodo ataupun head and shoulders punya ni. Tapi dia punya detail definition Koshimodo is more towards a head and shoulders. Tapi head and shoulders biasa macam ni. Okay, tapi Koshimodo dia boleh menjadi, dia sengit sedikit. Dia yang penting dia ada satu, orang kata lower high, higher high, lower high, and then dia break down lah. Okay, so tapi biasanya kita ambil instead of head and shoulders, kita ambil macam ni je. Okay, that's why macam pattern tadi, even yang pattern yang ni pun sebenarnya boleh dia macam ni. Yang ni. Okay, so biasa kita akan ambil this pattern lah, tapi the more specific will be boleh Google ataupun it's more towards closer to head and shoulder punya pattern. Tapi biasa trader dia interchange lah. Okay, pattern yang M pattern pun dengan head and shoulders semua kita panggil sebagai Koshimodo je. Okay, tapi untuk detail boleh Google dia punya. Koshimodo is a slightly different technique, tapi kita interchangeably sekarang ni pakai sebagai head and shoulder ataupun M pattern. Okay Bun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. Okay, selamat malam Tuan Anis. Okay, saya harap semua dah share dan like dan juga isi borang Google ya. So far saya nampak 13 13